Guys, pupunta pala kami ngayon sa Labingan Hills. Yan guys, habang nilalakbay namin yung Marilake. Guys, nakita namin dito guys, si Oscar guys na tumba guys. Ayan si Oscar guys, tingnan nyo. Medyo matrek konti yung daanan guys. Pero solid naman guys, tignan nyo guys hanggang dulo guys. Magpakita ko sa inyo. A few moments later. At nandito na tayo guys sa welcome ng Labingan Hills guys. Ayan guys, tignan nyo guys yung kubo na yan guys. 500 na yan guys, may kubo na kayo. At dito guys, kung gusto niya, komportable kayo, yung simpleng bahay lang. Yan guys, wala yan guys, 1,000 lang yan guys. Subaybayan niyo ako guys, kwento ko sa inyo lahat guys. Yan guys, tignan niyo guys yung mga tanawin niyo guys, napakaganda guys. Yan guys, pwede din pala kayo mag-rent ng tent guys. Yan guys, tinabayan nila guys, 500 na yan guys, yung tent na yan guys. Tignan niyo guys, napakasulit dito mamasyal guys. Huwag na kayo magsogo guys, mag-staycation na lang kayo dito guys, may bandit overnight. Then guys, tignan nyo guys, yan ang mga kasama namin guys, nag-overnight din guys. Napakamahal sa Sogo guys. Dito na kayo guys, 500 lang. Tignan nyo naman ang view guys, 500 lang. Ayan guys, yung mga pagkain pala namin guys. Ayan. Nang gabi guys, tapos pwede kayo mag-inom guys, pwede mag-video okay yan guys, kung may dala kayong video okay. Mag-music kayo kung gusto nyo guys. Ayan guys, Labingan Hills. Ayan guys, masarap dito guys. Diyan, overlook. Tapos kung naiinitan na kayo guys, pwede kayo maligo guys. Ayan guys, may swimming pool sila guys. Hindi naman masyadong malaki pero sulit na guys. Ayan guys, pwede kayo magdiyanduyan guys, mag-relax. Ayan guys, pauwi na kami guys. Yan check out pala namin, alas 12 ng tanghali guys. Pauwi na kami yan guys. Tignan yung mga tanawin guys, napakasulit talaga. Saan ka pa guys? Huwag ka na magsogo. Lambingan Hills ka na. Tara!